Sa kwen. Ubos ang saluyot. Kasi kanton. May tanglad. Samit, sarap. Pambansang ulam. Dinengdeng nga saluyot. Paborito ni kabayam. Uya. Ubos. Ubos ang Israel. Boy abroad. Parang lang kabayam. Kabayam. Oo, naglimas. Dining-lingas sa luyot. Kabayam. Hindi, kabayan. Sa kanton, libet. Wow. Dasugudo. Di ba yan eh? Kampatawat. Solve na naman si kabayan. Lang, si Paldo. Di masaya sila na. Ay, si Danny Paldo nga. Burger. Bang. Burger. Chicken. Oo. Kalakal. Bigat na nga, mabisinat. Chicken biryani. Kalakal ni Paldo. Paldo. Balbaliw ka lang? Ha? Balbaliw ka lang? Kapindang ako, tibisyo nga manganin ko ano tato. Natati. Nalaing kaya? Natati, dagka nga pagkakamali nga, decision na. Maturog ka na ko, ano na 3. Oh, maturog ti 350. Agreeng 357. Agkumpay aday, agkinto-kinto pa eh. Tapos yung mo arjay ko mapanji baba 441. 401. Oh, puro kita eh. Ni Chacha ni advance na jay ko ni Noen lit na may sin mo na. Nalaing kaya? Nalaing. Nang turog nga. Immortal. Mortal ah. Baga na, nasapak maturog. Madaling araw maturog. Nasapa talaga yan. Adetis, may sinata, ang paldo. Madi mapaturog tirabe eh. Bigat. Nasapa nga rin. Nasapak maturog. Kanana, nasapak maturog.